नमस्कार मु बाटी आपको स्वागत करछि हमर न्यूज चैनल को जाना झाटिया न्यूज। तो आज हम आसी जो गाँव आज होली पर्व तो देखिबा जे लोक केते गहली मेरा प्रश्न को अनुरोध करी बीएस पदिया देखिए दी सही देखिबार किपरि किपरि अपन निज रंग बराबरी होजंदी तो कोन कहब चाहि आज जो होली उत्सव है आज होली। हां आज होली रे मु रंग खेलुची रंग तो देखि पारथुए दी सांगो कि दुई दी सोई किपरि भाबे खुशी अछन या खुशी रो सफलता रो माने याकर खुशी रो सीमा बोली माने माने को भली भाबे से खुशी रे अछन। ओहो जीवन दिछति रे सांग वर्ष से मके शो कला परठु ताको मध्य भरि आइछि प्रेम संपर्क मुको आ देखि पारथुए ये सांग मते लगे साले केटी उकाई ही पइलेनी। होली होली होची एक पर्व तो होली होची एक पर्व जी समस्त खुशी रे पालन करती तो ये आम देखू आम सहित जाइए बोल बोल भाई कौन है रात 2टा उठी फ्री फायर खेल आज होली फ्री फायर खेल ना ओहो कौ अला जी को मुहर हाँ मारी आज होली भाई जी रंग न खेली फ्री फायर खेल। नमस्कार मु माटी आपको स्वागत करछि हम चैनल को आमे आसी गोटे सुपरस्टार घर को देखिए सुपरस्टार बाहर ठिया चलचित्र अभिनय करथिले ता नाम होछि विकलिया प्रेम देखिए से मेन हीरो थिले पचारिया पर तमर दशम परीक्षा ना खाली 10 तारिख शुक्रवार परीक्षा से पर दिन होइगला दशम मु पूर्व वर्ष जो मु जिला हटरे बोतल गोटा है केमती कोन लागु छै अपन ठीक भल लागुची आर बाड़ी शार्ट पैंट चिरा चोरी हेतिले गाधुआ पाधुआ हेतिला एपाळ काई सेनी होउनी एपाळ गाधेबे ना आम्बे चाहूची सेनी न हो हम भुवनेश्वर एताडा आउछ हम ड्रेस पैंट चिरा होई नकला जाई भल लागियो ना। A few moments later. ओहो घृणा आसी बिलो पसरा कोन ठीक तो आमे ताको पचारि बुझ आपन हाथ जो जंत्र रे छिया कि भली काम करछ आ ओटा कोठु आपन माने केमती कोन ओटा पाइले माने मु जिराळ जो भुवनेश्वर जाउतली बोतल गोटे गोटे बाटरे पाइली मु कहली एटा कोनटा मु जानि पाइली किंतु कहली मते जन लोक कहले एटा लगेइबो तार जानिबो लगेइबो बोले कोन निया लगेइबो ओहो हो तो से देखेबे कि भली आबरे कि काम करछि आप बहुत दिन बोतल गोटे आपन हाथ पूरा ठंडा हो जाए मुहार सुंदर भाव कलर बाहर कर गोटे मो पो आनी आम आसी पहुंच जाइछु गोटे छोट पिला पाखे आसन बुझिन आज होली अवसर से केते उत्साहित हम गारे थरे होली होइछि वर्षा को थरे हमें जे लंगड़ा मुत्राई के होली खेलछि क्या बोला तूने आ कोन होली रा रहस्य कोन आज तुम केते खुशी लागु आज मु आ कोन कहबी आज पूरा उत्साह पर्व मो बापांगडू काल सखाळु 25 टका नै मुंडो बटा आनिछि हम साई पिक्चर बोली देछि। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया हां से देखु जनी कहि परथिन ता आपडू 25 टका आनिछि बापा से मॉडी 25 रुपीस खेलली गर्व छोट साबर बहुत विषय मु जानथि मु जानथि छोट साबर बहुत विषय आज फर्स्ट टाइम पे देखु आ कोन आपण होली प्रोग्राम कोन छी नाचानुची ना नाचलिन बेसी हांडिया ठेकी माल पिया पुई हांडिया के उठेली आ पीबे आपण एज केते 32 वर्ष हेलेनी तथापि ता मन गर्व नाही तमरो इंग्लिश बोधे पढ़ा कम देखि पारंतु आगुर हमर जने भाई चंदनाटा काटी दबा मोटा की भाई काटी होला हमर चाली जाउछ हमर ग्रामर से बहुत 2 कोटी टका मालिक से थिले वर्तमान गाँ रे आछथि भाई आसन कहि देजे भाई आपण गाँ जो होली उत्सव होउछि ए वर्ष आ गत वर्ष होली भितर कोन आपण लागु माने कोटा भलो हिला पूरा परिवर्तन हेतु अरे यार कोन माडे जो आपण ए वर्ष होली आ गत वर्ष होली कोन काथे छै कोन जागा कोन डरी अरे हां कहि ए वर्ष होली आ पूर्व वर्ष होली भितर तफात कोन आर वर्ष कोरोना थला वर्ष कोरोना नाही एन्जॉय करथिन छ मदद भी भाई भाई सुन सी वर्तमान किछ कहि पारि। नमस्कार मु माटिया मु आपन स्वागत करछि हम न्यूज चैनल को तो एबे गोटे छोट छम पाखे हम पहुंची आइछि से शहर रे छोट बड़ शहर रे होली खेली आज प्रथम थर गाँ को आइछंती तांको टी पचारि बुझिया तुम ना कोन प्रत्युष तो आपण प्रतिशत आपण गोटे कहबी गोटे प्रश्न जे शहर आ गाँ मध्य जो होली होउछि ता भीतर कोटा आपण भल लागे शहर रे माने कोन हेति किंदी होली करछन आ गाँ रे किंदी होली करछन ता विषय पढु गाँ रे पूरा सुखिला रे छुआ माने होली खेलुचंती आ शहर रे समस्ते एका सहित खेलुछ आमे आम सांग मानक सहित
ସହରରେ ଡିଜେ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଡିଜେ ବାଜୁ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ 2-3ଟା ପିଲା ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗର ଅଛି ଆଉ ପିଚକାରୀ କିଛି ନାହିଁ ଲାଇକ୍ ଗୁଡୁଲୁ ମାଧିଆ ଘଣ୍ଟିନ ଆଉ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ପିଲା ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ସହରରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଖାଲି ପିଚକାରୀ ଆଉ ଗୁଲାଲରେ ଖେଳୁ ତାପରେ ସେଠି ଡିଜେ ଲାଗିକିନା ଆମେ ଡାନ୍ସ ବି କରୁ ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ଡିଜେ ଲାଗିନି ଆମେ ଖାଲି ହେମତି ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ତଥାପି ଏଇ ଗାଉଁଲି ଛୁଆ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ଛଡା ଆଉ କିଛି ରଙ୍ଗ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ସହରରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଖେଳୁଛୁ ଆମେ 5-6ଟା ପିଲା ସହିତ ନମସ୍କାର ମୁଁ ରଙ୍ଗିଲା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଝାଟିଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆମର ଜଣେ ଏଇଠି ଦାଦା ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆର ବର୍ଷ ହୋଲି ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଲି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଆରା ଆଉ ଏଥିରେ ମଦୁଆ ବେଶୀ ନାହାନ୍ତି କି ଝଗଡ଼ା ବେଶୀ ନାହିଁ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ଯେମିତି ହୋଲି ପାଳିବା କଥା ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ବୋଳିକିରି ହୋଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି କୁହ ହୋଲିକୁ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ କହ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଯୋଉ ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଯୋଉ ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ତା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗରେ କାହିଁ ଖେଳୁଛ କେମିତି ମାନେ ହୋଲିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ କହ ଅବିର ଏଇରା ଯୋଉଟା ଲଗେଇଛୁ ଅବିର ନା ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ଅବିରରେ ଖେଳିଲେ ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି ଅବିରରେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା କଲର କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ମୁଁ ନେଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଝାଟିଆ ନ୍ୟୁଜକୁ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଲି ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ହୋଲି ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଲି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଜଣା ପଡିନି କେମିତି କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି ଚାଲିଛି ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀ ମାନେ ଯୋଉ ହୋଲିର ପାଇଁ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଟିକେ ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲିଛି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ କାମ ଆଉ ହୋଲି ଆଉ ଆଜି ନୂଆ ବହି ହୋଲିରେ ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମେଲା ବହି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମେଲା ବହି ପାଟିପୁରା ଖୋଲା ପେଣ୍ଡାଲରେ ମେଲା ବହି ହଉ ହାପି ହୋଲି ରଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଉ ସେ ଯୋଉ କେମିକାଲ ଦିଆ ରଙ୍ଗ ଆମର ଆଉ ହୋଲିରେ ଏ ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଅବିର ଉପରେ କାରବାର ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିଯାଉଛି ନା ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେଟା ବହି ଆସିକି ଝାଳ ଆଖିରେ ପଶିବ ଯାହା ଖବର କି ମାନେ ଆଖି ଉପରେ ଡିଫେକ୍ଟ ପଡିବ ଏଠି ଜଣେ ଆମକୁ ଭାଇ ମିଳିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଭାଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଲି ଏ ବର୍ଷ ହୋଲି ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟଟା କଣ ଟିକେ କହିପାରିବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ହୋଲିଟା ଟିକେ ଜମାଣିଆ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଆହୁରି ଜମାଣିଆ ହଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଅବିର ରଙ୍ଗରେ ଖେଳିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅବିରଟା ସବୁଠୁ ସେଫ୍ଟି ସବୁଠୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ଛୁଆ କଥା କଣ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ବେଶଟା ଉପରେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୟାକେଟ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଓନ୍ଲି 35,000 କଣ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ଜର୍ମାନ 35 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ ବୋଧେ ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଥିଲି ଜର୍ମାନୀ କଟିଂଟା ଦେଖି କଟିଂଟା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ପର୍ସନାଲିଟି ୱାଓ ବାବା ବହୁତ ବଢିଆ ଏଇଟା କଲର ଡିଜାଇନ ବ୍ଲାକ୍ ରୁ କେମିତି ହେଇଛି କଲରଟା ହେଲା ये बाबूराव का स्टाइल है